Thank you. Dear students, today we shall discuss about types of sentences. We have made 4 groups. Group name is, this is alpha group, this is beta group, and this is your theta group, and this is your sigma group. And this is time starts now. Dear students, types of sentence ऊपर आज हम आलोचना करेंगे. Simple sentence, compound sentence, complex sentence. 3 types of sentences are there. Yes or no? Yes. And simple sentence is divided into 4 types. समस्त मोर संगे कहिबे. One is declarative sentence, interrogative sentence, explanatory sentence. Okay, thank you. Dear students, আজি ଆମେ ডিসকাশন କରିବା ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স উপরে এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স উপরে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স উপরে, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স উপরে. মু চাইবি আজি চয়েস মু তমକୁ দেবি যে বিটা গ্রুপ ର ପିଲାମାନେ ରଖିବେ ଆଲୋଚନା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ, ଆଲଫା ଗ୍ରୁପ ର ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ, এবং ଆମର ବିଟା ଗ୍ରୁପ ର ପିଲାମାନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ, ଇମ୍ପରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଗ୍ମା ଗ୍ରୁପ ର ପିଲାମାନେ ରଖିବେ ଆଲୋଚନା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ. ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ଆମର ପଢା ହେଇଥିଲା ପାଠ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ এবং তারপরে গ্রুপ ওয়াইজ আমি ডিসকাশন করিবা এবং जो গ্রুপ ভালো আনসার দেবে সেমানকু আদি বহুত সারা কংগ্রাচুলেশনস আর ধন্যবাদ মিলিব ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ବି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଆନ୍ସର ଦେଇ ଭଲ ହେବ. ଓକେ, ଠିକ ଅଛି. ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ନାଓ. ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ. ଚଲ, ତମର ହଉଛି ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. Yes. Whatever you want to tell, you should tell. Don't hesitate. Write down. Your imperative sentence. Sorry, interrogative sentence. Madam, you pause for them. आवार उत्तर रखिबे हमर सिग्मा ग्रुप रो पिला माने. रेडी तो? ठीक अछि. एबे आंसर दियो देखिबा कोन सब लिखिला ग्रुप वाइज अछि. यस लीडर. यस हां सर एग्जांपल होते डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमर इथे गुड बॉय. यस रामो इज नॉट ए गुड बॉय. ओके. आउ आमे को रिकॉग्नाइज केमिति करिबा जे एटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस अछि बोली चिन्हिबा केमिति करे यार प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर. यस फर्स्ट लेटर कैपिटल यस एवं एहाको हमें नेगेटिव सेंटेंस. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. आको हमें अफर्मेटिव सेंटेंस मध्ये बोल करिबा, आको हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भाबर मध्ये हम रखिबा. ताले भलो एग्जांपल दले. थैंक यू तरुण एंड योर टीम, सिग्मा टीम. थैंक यू. डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऊपर नो राम इज ए बॉय, राम इज नॉट ए बॉय. ताले प्रथम हमें चिन्हु जाकू केमिति ना फर्स्ट अक्षर होची कैपिटल लेटर आ लास्ट बार रहउची फुल स्टॉप रहउची. आको हमें नेगेटिव मध्ये करि पाउचे हला. आको हमें अफर्मेटिव सेंटेंस मध्ये आको हमें कहि परिबा. थैंक यू. एबे हमें आलोचना करिबा इंटरोगेटिव सेंटेंस ऊपर. इंटरोगेटिव सेंटेंस पई हमर अल्फा ग्रुप जो नेइथिले. यस अल्फा ग्रुप लीडर आलोचना करियो अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस. जहां तुम लिखिछ आलोचना करियो. इंटरोगेटिव सेंटेंस बा प्रश्नवाचक वाक्य है जो प्रकार यस और नो वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन. यस और नो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी मोडल बसे. एग्जांपल आपके अछि इज सी ए गर्ल, व्हाट इज योर नेम. Thank you. Very nicely she has explained this that this is of 2 types. One is yes no question and another is WH question. When the question only made for giving answer about yes or no, that is called yes no question. And here the auxiliary comes first. Like is she a girl? It is आसुची first auxiliary आसुची. Last को question mark आसुची. आउ जेतबळे the question that demands
to explain the answer. That example is what is your name? You can tell that my name is Balaram or Anshika or Rashmireka Priyanka. ଯେତେବେଳେ describe କରୁଛ WH ବସଉଛ ତାର ମୂଳରେ what, whom, how, where, when, which, তাহলে ଆକୁ ଆମେ WH ଡାକିବୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ବା WH କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। Thank you team Ankita Mishra, yes, Alpha team, thank you. Now the time for discussion about the imperative sentences. Imperative sentence में हमारा कौ team? Yes, theta team ର leader imperative sentence को आलोचना करिए। Yes, देवेंद्र। glass of water, stand up here by Abel Vacuum, or give me glass of water, my glass of Thank you. Because he has nicely explained this. That for about request, order, advice, permission, suggestion, warning, instruction, we can use imperative sentences. And the verb comes first here. Okay, example देइछनी भलो example कोन stand up एठी subject लुचिक रहउछि stand up आर अर्थ से आमु पहिला stand up you एठी लुचिक रहउछि ना नहीं ताले एई भली वाक्य को हमें imperative sentence बोली आमे आपु कहि परिबा। Thank you Devendra and your team, thank you, sit down. And here there is time for discussion about exclamatory sentences. टीम बीटा वर्तमान आलोचना रखिबे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऊपर समस्त देखो एठी हां Thank you. She has nicely explained about exclamatory sentence. Exclamatory sentence कोन ना exclaim करिबा बा गोटे जिंस को आश्चर्य हेकि त आलोचना करिबा। भलो उदाहरण से रखिले जे she is an intelligent girl. Intelligent होची एडजेक्टिव ता पर रहउची girl नाउन रहउची जेतु नाउन लास्ट रहउची से what do you माने स्टार्ट करले पाठ कोन what an intelligent girl she is एवं लास्ट को हमर एक्सक्लेमेशन चिन्ह से रखिले हला एवं आ गोटे उदाहरण रखिले she is intelligent बा सीता is intelligent तार आंसर रखिले जे how intelligent सीता is एठी लास्ट को नाउन नंबर नाही तेणु एठी एक्सक्लेमेशन चिन्ह मध्ये लास्ट को रहला आकु हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोली आकु हमें कहि परिबा। थैंक यू आज ग्रुप रो पिला माने समस्त को मेनी कांग्रेचुलेशंस हमर पाठ पढा अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस आजि कंप्लीटली हम पिला बुझि पारछंती एवं आ ऊपर हमर नेक्स्ट वीक रो फर्स्ट डे रे हमर ओते एग्जाम करिवा शॉर्ट एग्जाम जो पिला माने समस्त जेमि भलो नंबर रखिबा पई चेष्टा करिवो। थैंक यू।